Arasi Bachili, t'étais coulé dit, y'en a un les jabi. Il va avoir un concert tige flani. Gladja ou réveillé un tige bansan. Y'a fama, tige flani, il va avoir un concert. C'est si bien là. Y'a fama, si c'est là, avec elle, si c'est là. Donc, Sénégalais, il va avoir un Usundu. Ni Usundur klala, il va avoir un mele, ni va avoir klala, il va avoir un klaka, il a un congour, la rapu congour, jobala, il va avoir un fona teke bamanangana. Sinon, Gladja aga tchemba bien frappé. Et il va avoir une défaite, première défaite modoma. Ni va wan ne bina konguru ke ni on taille de Gladja wakle ya fama le 22 ya fama ni grand taille donc wafla ya fama on un Gladja on taille wakle ni che yo fam ima wakle tigen chamane kumbia no ya fama woro de kumbia Gladja ya besa ka toto alhamdulillah rabbil alamin kono dakala jamfla lu tise ga nyogo nyefie nugo kube nyogo nyefie o maine kono dakala jamfla lu tise ga nyogo nyefie. Et Nico Mombe Flinifie, Nico qui n'y a fier, à Talin Coffee, il s'est galonné dans la Kinya Yamamabo, mais il s'est fait qu'il n'y a ma fière. En autorité, oui, voilà, on a surasi moumne, ou quoi surasi nous m'a comme mercenaire. Autorité koko mercenaire ou bien minena, et Borabe fait Kaira, ça n'a autorité galontique, et fait Kaira, quoi, si mieux galontique, là, il fait Kaira, comme Maïga galontique, là, il fait Kaira, ko choquer les galontique, là, il fait Kaira, donc, en a Jamana Famon. Oluke ibe fe ko luke galontigela parce que Ivoirien nga ministre bora ka fo ko na fora ko président ni jama be fara nyogon ka kuma olu kelen ka bonu ka kuma ko mo be siga do olu ka kuma na ko est-ce que ça c'est normal donc on ma siga do Ivoirien tala olu yere de siga do ni nyogon je tiete wa France Inter ou France 24 ou ni TV5 olu shima da Ivoirien tala maintenant ça anga autorité ou bora kuma kan kele dugu yugu bara kuma kan kele billahi waraba den kele akausa jakmani sigifai jakma den sigifai donc anga kuma kan kele asim makuma ko fla shokel makuma ko fla murbu o makuma ko fla maiga ya fo ako je répète et je vous répète et je répète pour une dernière fois amanable ao bekeski roklin là maintenant et arasibati so dabi et arasibati nyebere e arasibati yo fama wa jata koli e arasibati ninjugu e arasibati nyoni bana dok mbe ko nyoni na demseni mna kurkuru mbe bo afam be abesa e nyoni ne billahi talla in kalela alala arasa e nyoni ne e tete kule de e jata koli de e nyebere de e sulantere de arasa je te le jure ne ma doye mo kosumi e ye donc dumani donc gomane ni donc atanye fe ifabi sa ni mo mi donc atakwa fe o babi sa ni mo mi donc atan kini fe o musobi sa ni mo mi donc atan numa fe o dembe sa na tritura dombalier ayere be sa e mu mo suwe e nyana koni e kumana ma te dala e nyana koni e anga gouvernement kumana ma te dala e nyana ne kumana ma o be ba o kumana e nyana nanga autorité o kumana ma o be ba la ini asimu te klenye ika koraye ma o dalle no alaye ya fama wa ika korona ye ika koroni murbo ika koroni wage ika koroni jawe ika koroni ika koronu be arasibati ika koroni be billahi jonguna de ka koroni ye kalo woron kle woro ani er woroni minute woroni second woro jonguna dorone ka koroni i flam mali kona toy jonguna di i korole no ka teme ponde martrika i korole depuis araemada araidala je te le dis ibe depuis lorni magla mali kono ya fama ibe lorni terrain lorni ibe depuis terrain teta kita ibe depuis tuwabu bina sramugu sa malla kata fere depuis tuwabu bina trafiki sramugu trafiki ke malla rasibati ikumana dien beturi ko dien beyibla ebe mu no fesa anwa autorité arasi dije okosha tete kuli din bachili autorité munke edu muke galonke lai ne mercenaire ake saraka di mena mercenaire afina itado ne mercenaire ake Laurent Désiré Kabila ka mercenaire ane ake mena mercenaire akrofina laydu duru de be di mercenaire ma o laydu duru ni yo ye mo la abe wole ko mercenaire laydu duru sharia duru e yana mercenaire adam de la bida e yana mercenaire adam de la bida asimu goita nunu we dmenke we kalan dmenke ah force spéciale ou tea o force spéciale ou we gun kalange kata do ika dugu kona ka soro ima bo kalama ube do ji jugoro la fe ube do avion fe ube do moteur fe ube na train fe ube na fien fe ya fama u kon dai u ka du ika dugu la u do na do dugu ya fama wa ka u flika digi wal dugu kona aka do ala kata u infiltrer e saraka de e akilibora ika infiltration wa le mot infiltrer là
i yakili bɔra i ka infiltration quoi i y'a faamuya wa terrain wulilen filɛ nin Asumu ninnu tile la terrain bolilaw ka wagati la i y'a fɔ terrain bolilaw ka grève wagati la e ka infiltration ko kuma ma bɔ infiltration i yakili bɔra o kɔ terrain wulilen filɛ nin infiltration i yakili bɔra o tɔ quoi ni quoi f'i nana k'i b'o kuma yɛlɛma infiltration le mot infiltration i yakili bɔra o quoi a sɔrɔla mun fɛ marche ko in tɛ a sɔrɔla mun fɛ i y'a faamuya wa terrain bolilaw a ma sɔrɔ olu ka marche ko de fɛ o terrain wulilen tɛ nin terrain wulila terrain bolila bɛɛ wulila u taara grève la yen nɔ fo dɔw sar'u la Ala ka layɔrɔ sɔn sumaworo la e da donn'o la Arasibaci sisan mercenaire i t'a kɔrɔ dɔn i tɛ tɔ ka mɛn i y'a faamuya i t'a kɔrɔ dɔn i y'a faamuya adamaden i kana kilo dɔn mais ni bɔrɛ fara fana i kana fili o ma sa Arasibaci n tɛ n fa dɔn o ye fa duman de Arasa adamaden cɛ juguyara cogo cogo i ɲɛ fila tɛ ɲɔgɔn ye dɛ ɲɛ ka di bilahi a tobilen de ko don n'i ko ɲɛ ma kana nin lajɛ ɲɛ b'o de lajɛ mais n'i ko ɲɛ ma n'i ye nin lajɛ n b'i ci ɲɛ t'o lajɛ ko minnu da ye kamakun ye n'i tɛmɛn'o kan i b'i kɔfilɛ mɔgɔ b'i kɔfilɛ fɛn mun na o cɛ ka ɲi i ɲɛfɛ Arasibaci na yan ne fɛ k'i ɲininka o gɔn cɛ ka jugu est-ce que gɔn ka cɛ juguya b'a naji la wa mercenaire Asimu ninnu ye mun ne ko force spéciale de tɛ wa u ma san tan kɛ ka kɛlɛ kɛ wa u bɛ kɛlɛ kɛ don min na nord la e y'u bila ka taa e de y'u kalan wa e de ye diplôme d'u ma wa est-ce que e ye Asimu ninnu cɛ duuru dɔ la i y'u dɔ sigi k'a fɔ i y'a faamuya ko viligili bɛ tan de i y'a faamuya absent bɛ kɛ i kunna de n'i ye tɛrɛ kɛ ka tɛrɛ wɛrɛ ci e de y'u dege o kalan na wa ni barika bɛ ka kalan na barika min bɛ nin cɛ duuru la Arasibaci e n'i fa ni ba cɛ o barika de la i b'a dɔn kalan dangadenya ye mun ye a ka kalan ka diplôme sɔrɔ i y'a faamuya ka tila k'a fɔ mɔgɔw k'a f'i ma ko karisa ɲɛ ma i ka n ka lettre ni sɛbɛn bigi ju ka dɔgɔ mais a bɛ du balo barika de bɛ o kɛ kana da kalan ma dɛ bilahi n'i talonna i senkɔni kuturuba ka a sɛbɛn n'i y'i daji to i daji ka o dɛsɛ n'i talonna i bɛ taa bin yɔrɔ min na o yɔrɔ ka z dɛsɛ n'i wulila k'i jɔ i ka wuli k'i jɔ ni w ni barika t'i ka kalan na a bɛ kɛ ɲɛ ma i ka n ka lettre sɛbɛn ni kalanbaden bɛ e la i sigilen bɛ mun na arajo so la ni kalanbaden ni kunnatɔ bɛ se bana furakɛ la mun y'a bolo tigɛ dɛ Arasa geribu ni luwanse o tɛ farati ye ni diplôme baden b'e bolo hali cɛ i bɛ baara la wali arajo so la o tɛ geribu ye luwanse la ni fiɲɛtɔ ye kɔnɔ da i muso la i den na e ni Ala ni kira cɛ n'i den de donn'a kan ni namaranin ye kɔnɔ da i den na n'i den de donn'a kan est-ce que namaranin b'a tabaga fa neni n'i ye namaranin ye k'a tabaga fa neni a ka juru de b'a la Arasa ne bɛ k'i ɲininka o le mercenaire kɔrɔ fɔlɔ n bɛna f'i ɲɛna mun bɛ fɔ hali mercenaire yɛrɛ ye pour que u yɛrɛ ka f'u yɛrɛ ma mercenaire i ye jamana dɔ kɛlɛcɛ ye i y'a faamuya wa i nana ye jamana wɛrɛ kɔnɔ i y'a faamuya i nana ye jamana wɛrɛ kɔnɔ o kɛlɛkɛminɛnw b'i bolo i bɔra jamana min kɔnɔ o m'i bila ka na i yera jamana min kɔnɔ o jamana m'i wele i bɛ wele ko mercenaire ivoirien ko k'olu m'u bila ka na u sɔrɔla Mali kɔnɔ Mali m'u wele kɛlɛkɛfini b'u la kɛlɛkɛminɛn b'u bolo olu bɛ wele cogo di o ye mercenaire fɔlɔ ye i m'o faamuya pour que a ka f'i ma mercenaire i nana i yera jamana dɔ kɔnɔ filanan i yera jamana dɔ kɔnɔ kɛlɛ b'a jamana kɔnɔ i y'a faamuya wa kɛlɛ b'a jamana kɔnɔ u ni minnu bɛ kɛlɛ la olu m'e wele u ni minnu bɛ kɛlɛ la adversaire m'e wele i bɛ jamana min kɔnɔ o mɔgɔw m'e wele est-ce que anw ni jɔnniw bɛ ɲɔgɔn na jihadistes est-ce que sɔrɔdasi minnu minɛna jihadistes don wa est-ce que terroristes de don wa est-ce que Mali armée don wa fila a bɛ fɔ o de ma ko mercenaire ok sabanan o ye jumɛn ye e yera jamana dɔ kɔnɔ i y'o faamuya wa i ye kɛlɛkɛcɛ de ye mais i ye kɛlɛkɛcɛ ye i ka carte d'identité kan kɛlɛkɛcɛ sɛbɛnnen tɛ yen fɛn wɛrɛ de sɛbɛnnen b'a kan enquête y'a yira e dun ye kɛlɛkɛcɛ de ye i bɔra jamana min na o m'i bila ka na i bɛ jamana min kɔnɔ o m'i wele i y'a faamuya wa i enquête y'a yira i dun ye kɛlɛkɛcɛ ye kɛlɛkɛcɛ mun n'a sɔrɔla ni minɛnw fana b'i bolo kɛlɛkɛminɛn i bɛ jamana mun kɔnɔ olu m'a d'i ma i bɔra jamana mun kɔnɔ olu m'a d'i ma ninnu minnu minɛna ka na i y'o faamuya wa est-ce que militaire de sɛbɛnnen don u ka carte d'identité kan wa mun sɛbɛnnen don a kan maçon de mécanicien de furufuru feerela jaba feerela cɛkɛ feerela i y'o faamuya katakatani bolila de i y'o faamu o de forontobani bolila olu de sɛbɛnnen don u kan donc o fana b'a yira état la ko mercenaire don Arasibaci mercenaire i y'o faamuya Arasibaci c'est-à-dire nkalontigɛladen yɛrɛ ko sɔrɔdasiw minnu no commando i y'a faamuya wa u bɛ se commando bɛ se ka na don i ka dugu la
k'a yɛrɛ kɛ mécanicien ye k'a yɛrɛ kɛ chauffeur ye k'a yɛrɛ kɛ commerçant ye k'a yɛrɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye pour que ka se k'a ka biti éteint donc mun de b'a yira e la ko ninnu m'u yɛrɛ kɛ jaba feerelaw ni foronto feerelaw ni layi feerelaw ye k'a sɔrɔ o tɛ